Hi guys! Hi! Lalaro po kami ni Babo ngayon. Ang laruan, ito ba'y lamesa? Yun! Lamesa! Ayan. Ayan o, si Sab. Ayan o. Tapos dito to ang donut po guys. Ito, M&M's and Saka Barbie. SpongeBob. SpongeBob po. Saka Barbie oh. Oh. Saka gagambo. Ito guys. Saka ito po guys. So guys. Ganda guys. Ito guys. Saka may Jollibee. Baso. Pala yung... Motor. Ang dami po pala dito minions. Guys, dami po pala Guys! dito minions guys. Guys, need nyo po to. For today's Guys. video guys. For today's video, ngayon ko lang pong kasama si Babo. Yeah. Guys, Guys, susulitin na namin. linig nyo po to. Tumutunog diba guys? Ito po o tumutunog. Ano? Daming M&M's dyan guys. Ano, ayan o. Ayan o. Dami pa ano dito guys oh. Ito pa guys. oh. Ito guys. Ikot pa no. Meron pong ano. Oh. Oh. Ito po Ano, oh. Mario. Ito po. Maganda po. Tama. Ayun oh. Pipindutin nyo lang po siya dito. Tapos ikot-ikot lang po siya. Ito. Opo guys. Gusto nyo po magpahangin? Ano, pahangin. Hangin po to guys. Baril guys, so baril. Ano, guys, baril. Ito guys. Ano. Yan guys. Maigat po. Mas may bubble po po kami dito. Opo guys. Makdo. Ito. Ito. May lamesa. Lamesa namin. Ito. Lamesa. Tapos upuan. Ito. Mangko. Tapos Ito. itlog. Baso po guys. Yan. Tapos po guys. Ano? Ito po. Yan. Alam nyo to guys. Kung alam nyo mag-comment at Saka subscribe naman kayo oh. Saka meron po kayong itlog, dalawa dito to. Saka meron po yung hotdog, chicken. Dito to po guys sa laruan. Guys. Guys. Ano? Kita nyo yung guys oh. Ang ganda pa guys. So guys. Oh, Guys, transformer ganito. lang guys. Oh. Guys, kita nyo tong ganda guys. Guys. Oh. Ganda oh guys. Transformer. Guys, ganda. Na Bigat. nabiling guys oh. Ang daming ganito guys. So yun. Tapos na kami. Opo guys. Ayan po si Babo. Ayan po yung mga laruan niya oh. Ayan. So guys, bye-bye. Ayan po yung Bye-bye. niluluto niya. Bye-bye po Ayun. guys. Bye. At huwag niyong kakalimutan mag-like, share ng video na to, at lalo-lalo na mag-subscribe. Bye guys. Bye. Wala pa.